आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान बावसीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक खसूसी प्रोग्राम ऐसे एक मसले के ऊपर है जिसको 1996 से लेकर आज तक हर एक ने नज़रअंदाज किया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलाके करनाह की। इलाके करनाह के अंदर अगर आज आप देखोगे बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, चाहे वो नए पॉलिटिशियन आ रहे हैं या पुराने पॉलिटिशियन से। अभी तक ना तो यहाँ पे लीडरों के चेहरे तो चेंज होते हमने देखे, मगर यहाँ के इलाके के जो मसाइल से वो बरसों पुराने जो हैं वो आज भी यहाँ पर वैसे ही मसाइल हैं। अगर हम बात करें करनाह के उन लीडरों की जो आज हमें यह कह रहे हैं कि हम नई सियासत लेकर या नई चीज़ें लेकर आपके सामने आ रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेसलेस चीज़ें हैं। क्योंकि मैं आपको ये बात याद कराना चाहूँ कि 1996 से लेकर आज तक करनाह के अंदर अभी तक कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट किसी लीडर ने नहीं दिया जिसके अंदर यहाँ के नौजवान वर्क कर सकें या यहाँ के नौजवान अपना रोज़गार उस प्रोजेक्ट के अंदर तलाश कर सकें। बात अगर हम यहाँ की रोडों की बात करें, रोडों का स्ट्रक्चर जो है 1947 से लेकर वही स्ट्रक्चर है। फर्स्ट एमएलए करनाह जो थे उस टाइम से लेकर आज 2021 तक रोडों का जो स्ट्रक्चर है वही है। खाली रोडों को मैक्सिमाइज किया जाता है, वो भी किसी साल 2 साल में एक बार और किसी टाइम 2-3 साल में एक बार। और जो लीडरों का अक्सर प्रचार में ये चीज़ रहती है कि हमने रोडों को मैक्सिमाइज किया। आप इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि रोडों का जो स्ट्रक्चर है वही पुराना है, खाली मैक्सिमाइज करके वो शो अप करते हैं कि हमने ये काम बड़ी जद्दोजहद से किया। अगर हम आपको एक और चीज़ हम याद करवाएं कि जो साधना टंडन है यह करनाह के एक बहुत बड़ा एक ललीपॉप बन चुका है। क्योंकि जो लीडर भी आज के दौर के अंदर किसी चीज़ के ऊपर भी सियासत अगर अपनी गर्म करता है वो उनके पास दो ही मंशूर होते हैं, या तो साधना टंडन या तो यहाँ की अनएम्प्लॉयड यूथ जो रोजगार के नाम पर वोट लिया जाता है, फिर ना तो रोजगार उनको मिलता है ना तो कुछ और चीज मिलती है। अगर हम बात करें यहाँ की हेल्थ सिस्टम की, आप वाकफ इस चीज से बड़ी अच्छी तरह वाकफ से कि यहाँ पर जितने भी हमारे अपने इलाके के डॉक्टर हैं वो अपनी सर्विस तो यहाँ पर बखूबी देते हैं, चाहे उसमें हम गायनी की बात करें, चाहे एनेस्थेटिक्स की बात करें, चाहे हम सर्जन की बात करें। क्योंकि उन्होंने अपने टाइम के अंदर किसी ने 15 साल दिए, किसी ने 20 साल दिए। और आज भी अगर आप करनाह के हेल्थ सिस्टम के ऊपर आएंगे, यहाँ पर जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स रहने वाले डॉक्टर हैं वही इस चीज़ को लेकर आगे चलते हैं। बदकिस्मती से यह बात मुझे कहनी पड़ती है, अगर वादी कश्मीर के किसी भी डॉक्टर की यहाँ पर तैनाती की जाती है वो अपने असल रसूख की वजह से या तो यहाँ पर ज्वाइन नहीं करता या तो किसी और जगह पे अपनी ट्रांसफर करवा के वहां पर वर्क करता है। अगर पे बात करें बिजली डिपार्टमेंट की, बिजली डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले तो बहुत सारे हैं, मगर आज भी अगर बिजली डिपार्टमेंट की हम खंभों की बात करें, चाहे हम लाइनों की बात करें, आज भी डेथ ट्रैप पूरी तरह से बना हुआ है। मैं आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहूँ कि जो यहाँ की हमारी रोड्स है या साधना टनल की हम बात करें, अक्सर इसी के ऊपर कोई भी लीडर हो या समाजी लीडर हो या समाजी कारकुन हो या यहाँ के जर्नलिस्ट हो, अक्सर इसी चीज़ के ऊपर वो डटे रहते हैं कि आखिर सुरंग के इस पार रोशनी कब आएगी, आखिर ये ख्वाब है या फिर ये कभी तामीर हो भी सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि जब से फुट कॉलम या कोई भी किसी को इमरजेंसी में पार जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी बुक्स के ऊपर आप कंसर्न करोगे, मुझे लगता है कि करनाह एक पहली जगह है जहां पर एक ऐसा वोट दिया गया है कि फुट पैदल कम से कम 80 से 90 किलोमीटर यहां से लोग चलकर कुपाड़ा का रुख करते हैं। जो 70 से 80 किलोमीटर दूर है यहाँ से पैदल जाते हैं, तो फुट कॉलम का इसको नाम दिया गया। तो एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि अक्सर हमारे लीडरों के जो उनका प्रचार होता है, जब वो अपना प्रचार स्टार्ट करते हैं उसके अंदर उनकी एक बड़ी चीज़ ये रहती है कि हाँ हम साधना के ऊपर हाट बनाएंगे, हम टीपी के अंदर हाट बनाएंगे, जो किसी टाइम अगर फुट कॉलम आएगी तो उनके अंदर रहेगी। वो अभी तक वो भी हमें बेसलेस चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसके ऊपर कोई भी अभी तक काम नहीं किया जा रहा है। अगर हम महकमा पीएचई की बात करें, पीएचई महकमा जो पूरी करनाह को वाटर सप्लाई करता है, जो पानी सप्लाई करता है, अगर हम उसकी बात करें तो आप इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि अभी तक करनाह के अंदर 80,000 या 1 लाख यहाँ के अंदर आबादी है जो इस टाइम श्रीनगर या कुपवाड़ा या किसी जगह पे भी शिफ्टिंग है, मगर वो उनका बोर्न प्लेस करना ही है।
وہ یہاں پہ آپ اگر اس چیز کے اوپر غور کرنا کہ ابھی تک کرناک کے اندر کوئی بھی فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی بھی واٹر بورن ڈیزیز ہوتی ہے تو کرناک کے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ہم یہ کرٹیسزم کرنے کی یا ہمارا یہ موقف نہیں ہے کہ ہم کسی ڈپارٹمنٹ کو کرٹیسزم کر رہے ہیں، ہمارا کام ہے کہ سچ کو لوگوں کے سامنے منظر عام پہ لائیں۔ ہم نے یہ ٹھانا ہے کہ ہر جو مسائلز ہوگا علاقے کرناک کے لوگوں کا، وہ ہم پوری طرح سے گورنمنٹ کو اور اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ 2008 میں غلام نبی آزاد صاحب کی جب دور تھا، اس ٹائم کرناک کے اندر ایک ڈی جی بھرتی آئی تھی جس کے اندر 113 نوجوان اس بھرتی کے اندر انہوں نے وہ ریکروٹمنٹ کے اندر فیئر ریکروٹمنٹ تھی، اس کے اندر وہ بھرتی ہوئے۔ اس ٹائم سے لے کر اب تک یہاں پر کوئی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ کی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی۔ ہم داد دیتے ہیں انڈین آرمی کی، جنہوں نے یہاں پر ٹی اے کی ریکروٹمنٹ اور بھی جے کلائی کی ریکروٹمنٹ اور اے آر او کی ریکروٹمنٹ انہوں نے کروا کر یہاں کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا۔ اگر ہم بات کریں وہیں پہ بی ایس ایف کی، بی ایس ایف نے بھی یہاں پر اچھی طرح سے کام کیا، کم سے ایک سے دو ریکروٹمنٹ دی، جس کے اندر یہاں پہ نوجوانوں کو روزگار ملا۔ اب آئیے آپ کہ سب سے بڑا اس ٹائم جو ایشو بن کر آ رہا ہے یہاں پر ڈرگ ایبیوز، کہ ڈرگ ایبیوز کیوں کھاتے ہیں؟ سبھی اس چیز کے پیچھے پڑے ہیں۔ میں نے اگلی بار ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ منشیات سے سماج سخت پریشان، کئی چاہنے والوں نے پڑھا، کئی نے نہیں پڑھا ہوگا، ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ میرا آرٹیکل کے اندر لکھنے کا یہی موقف تھا کہ آخر نوجوان ڈرگز کیوں لیتے ہیں، آخر اس کا کاز کیا ہے؟ کیونکہ چھوٹا سا علاقہ ہے، یہاں پر روزگار تو اتنا ہے نہیں، یہاں پر کوئی ٹورسٹ پلیس یہاں پہ ہے نہیں، جس کی وجہ سے نوجوان اپنے معاش کی یا اپنے رزق کی یہاں سے تلاش کر سکیں۔ اور آپ کو میں ایک اور چیز بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر وادی کی طرف ہم جاتے ہیں، وادی کی طرف اگر سری نگر کے اندر یا جموں کے اندر ہم اگر ورک کرنے جاتے ہیں، آج زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ میں اگر ہم پرائیویٹ انڈسٹریز میں کام کریں گے، 8 سے 10 ہزار کے اوپر ٹوٹل ہمیں 8 سے 10 ہزار پہ ملتا ہے، اس کے اوپر گھر کا گزارا نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ کمر توڑ مہنگائی کے اندر یہاں پر جہاں پر ہر گھر کے اندر 2 سے 3 جو ہیں بیمار رہتے ہیں، چاہے آپ ڈائبٹکس پیشنٹ دیکھو، چاہے آپ ہارٹ پیشنٹ دیکھو اور چاہے کڈنیز پیشنٹ دیکھو، کیونکہ اکثر آپ کو لگتا ہے یہاں پر جو علاقے کرناک کے نوجوان نے اس ٹائم پڑھ لکھ کر بری طرح سے ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم ڈسٹرکٹ کپواڑہ کی بات کریں، ایجوکیشن لٹریسی ریٹ جو ہے کرناک نے اوپر چڑھا کر رکھی ہے۔ اگر ہم کرناک کو نکال دیں گے، کپواڑہ کی ایجوکیشن لٹریسی ریٹ جو کہ بالکل بہت زیادہ کم ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں آیا آپ پڑھتے رہتے ہو کہ آج پولیس نے فلانی جگہ شکنجہ تانا، تو وہاں سے 3 سے 4 آدمیوں کو اریسٹ کیا جو ڈرگز کی لت لے رہے تھے۔ آخر یہ ڈرگز کیوں لیتے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ جڑی رہیے، اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان باوا وسیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔